حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا بزتفالالي قانقوتات اب حدا املخو بيت استوهبنا تصقا وشتنا خنمرمرو بفقري اب حانت بيت كريستيان كنعبد حبرتنا ملكت فقرنا حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا سلام تخاطاتلتي حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا نلومي قدسات ملاختن قدسان سباتن تلوخوم انتاي زبل كالاي كفال حيزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم من عدمنا نبت مدب نبلوكم سلو كل نجر ازغابير املاح استمسغنا يخون امين اسرائيلاويان بحاتياتهم مسرت مكرا ابز خبابهم غزي فتم حزبي كلهم بحاد غريبهم ننبي ارمياس كمزي بلوهم عندنا يريانا كم زلوا كابو زحات حيدت تريفنا إنامو نزدابير أملاحكا لمنلنا بلو أرمياس 4 كلتن كاب كلتا اكساب سلستا سلازي قدس بيت خرسيان قدسان كبرن أمالادنتن بقدس مصحف مسرد نزين كالن مرقاقسيت بز مسرت قدسان بهيوتن كله ازز اكل ابكن مزغابير صغان كبرن امالادنتن كابرخوبو بعصد نفسي وي دحري عرفتم از نغرزي الدو ويس امدري كله ابقعيو نزبل بقدس مصحف مسرت نملكت ناي قدسان امالادنت بعصد نفس ابلي كدان زمن موت بتعمي يفرح نيرو ጳውሎስ ነቶም በፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም በባርነት ተታሒዞም ዝነብሩ ኩሎም ሓራም እንቲ ከውጾም ኢሉ ንሱውን ብኡ ሓቢሮም ኢሉ ከም ዝገለጸ ካብ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ግን ናይ ሞት ኣፈራሕነት ተሪፉ ዕብራውያን 2:14-16 እኳ ደኣ በዓል ቅዱስ ጳውሎስ ግን ሞት ኣበያሎ ብሕልሕኻ أنت سئلك أبي الله عودك ندابولو كنعقوان كقاللوان نرئي بز مسرت قدسان سات كان دحرموت أبي كم زلون أمالاتنت هلو مخان نزي أمنو زتراتورن تمرتخو خانم كم زسعب نقرب نتي حمشاي محتن نصفات حوكا نفسات توم سلك الأملاخن سلزنبرم مسكرن لتحاردو أب تحتي مسوعي رأو عو بزبالة دمسقا وقدسان حاكينيان قويتا كسع معاز إيخا زي تفردنتهم أمدري زلوخا كسع معاز إيخا حين دمنا زي تفديم النابل يطرعون من نفس وكفكا سعدا خدان توحبهم وتم كماتاتهم كقتلو زلوهم بصوتهم باروتن أحواتهم كسع زمالوخا جنا قرب زمن كعرفو تنورم بمبال قدسان صادقان بعصد نفسي كم زلو مصحفنا يردانا رأي 6:9-11 صادقان بعصد نفسي كم زمالدون أعصمتم كي ترفا كم زدحنن أبقال عين قست نملكت إلسا دما متقبروا بمجمري عمدكا حرقا زودو كم أبنا بتحقر مزو كون دما سباتن حدا سبعي قبرن كلو انهونتم ودقتي حدا غاريوم نت سبعي نم عبر إلسا دربيو ات سبعي قا عصمتي إلسا مستن كفي حوي بعقاروكا دو بلام العين قست 10:3-10 حدن مونا إلسا عصمتي موت كاب العلي بأمالادنتو تأمامينا كاموت حاتيات ألحننا إلنا صليلنا أمالدلنا انتبلنايو نابزيابير أقريبو أيهوبنا ندو إيخون كمون بعلو بيتانا مدحينا إيسوس كريستوس أو إنجيل قدسان بأسد نفس مزرابن مسلاين كم زخلو بقلسي زقمتو نقرالو اتي هابتام سبعي نوي نأبراهام محارني مالتو انتا يملك دلنا أبراهام ناي أمالادنت سلطان مقبالدو أيقونن كم أول أبراهام نتي سبعي أزراري بو كم أول بأبراهام أمالادنت زعمون سبعة ملاختي أبقى في أبراهام كم زغمتوهم ديكونن زغلز لقواس 10:6-10-30
ከምኡውን ሓዋርያት ቅዱስ ይሁዳ ኣብ መልእኽቱ ዝተቐሶ ይሁዳ 1:14-16 መጽሓፍ ሄኖክ ካብቲ ቦታ ኣዒንተይ ናብ ምስ መላእኽቲ ዝነበሩ ምሕደሪኦም ምስ ቅዱሳን ዝነበሩ ቤቶም ረኣኹ። ስለ ጽድቂ ሰብ ከዓ ፈጺሞም ይልምኑ ይጽልዩ ብምባል ቅዱሳን ኣብዛ ዓለም ስለ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝልምኑ ይገልጽ። ሄኖክ 9:21-23 ከምኡውን ኣብ ምዕራፍ 12:34 ኣብ ሰማይ ዝነብሩ ቅዱሳንን ጻድቃንን ብሓደ ቃል ኮይኖም ብሕብረት የመስግኑ ንሰባት እውን ፈጺሞም ይልምኑ ክብል ብኣጸደ ነፍሲ ዘለዉ ጻድቃን ኣብዛ ዓለም ስለ ዝነብሩ ሰባት ከም ዝጽልዩ ይዛረቡ። ንመጽሓፍ ሄኖክ ኣይንቕበልን ዝብል ሰብ እንተሃለወ ከዓ ሓዋርያት ዝተቐበልዎ ኣይክበልን ዝብል ካብ ሓዋርያት ከም ዝተፈልየ ክፈልጥ ኣለዎ። ተወሳኺ ቅዱሳን ካብ ምልማን ሓሊፎም ኣብዛ ምድሪ ከም ዝፈርዱ ባዕሉ ጎይታ ከም ዝኽብል ተዛሪቡ እዩ። እቶም ዝሰዓብኩምኒ ወዲ ሰብ በታ ሓዳስ ዘመን ኣብ ዝፋን ክብሩ ዝቕመጠላ እዋን ንስኻትኩም ድማ ኣብ 12 ዝፋናት ተቐሚጥኩም ን12 ነገድ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ማቴዎስ 19:28-29 ቅዱስ ጳውሎስ እውን ነዚ ናይ ጎይታና ቃል መሰረት ንምግባር ወይስ እቶም ቅዱሳን ንዓለም ከም ዝፈርድዋ ኣይትፈልጡን ኢኹም ይብለና። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:2 እሞ ጎይታ ፍርዲ ዝኣክል ሂብዎ እቲ ዝቐለለ ምምላጥ ይኸልኦም ዶ ይኸውን? ስለዚ እንሆ ቅዱሳን ኣብ ምድሪ ከም ወርቂ ብሓዊ ተፈቲኖም ስለ ዝሓለፉ ምእንታና ናብ ኣምላኾም ለይትን መዓልትን ይልምኑ። ናይ ጽድቂ ስርሖም ከዓ ከም ስግኦም በስቢስ ዝተረፍ ከም ዘይኮነ ስለኦም ኣማልግሉና ኣብ ጎንና ኩኑ ንብል። ንጻድቃንን ቅዱሳንን ዝግበር ናይ ኣኽብሮት ስግደት ናይ ኣምልኾ ስግደት ማለት ፈጢርካና ኢኻ ሞት ትገዝኣና ንሕና እውን ንግዝኣካ ብምባል እንሰግድ። ብኻልኣይ ደረጃ ከዓ ካባና ልዕል ንዝበሉ ኣኽብሮትና ንምግላጽ ብምግባር ብዕድመ ንዝበልጹና ቅዱሳን ጻድቃን ነቢያት ቅዱሳን መላእኽትን ድንግል ማርያምን እንቕርቦ ናይ ኣኽብሮት ስግደት እዩ። ቅዱሳን ኣቦታት ብስጋ ኣብዛ ዓለም ይመላለሱ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብጾምን ብስግደትን ለይትን መዓልትን ኣብ በዓቲ ኣሰር ቤት ፈጣሪኦም ከገልግሉ ንትውልዲ ምሕረት ክልምኑን ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ናይ ኣኽብሮት ስግደት ይቐርበሎም ከም ዝነበረ ቅዱስ መጽሓፍ ይነግረና። በዚ መሰረት እውን ኢና ሎሚ ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ ንዝኾኑ ቅዱሳንን ጻድቃንን ሰማዕታት ዓጽሞም ኣብ ዝዓረፈሉ ብሽሞም ኣብ ዝተሃንጸሎም ኣብያተ ክርስቲያናት ኩሉ ናይ ጸጋ ወይ ናይ ኣኽብሮት ስግደት እነቕርብ። በዚ ከዓ በረኸቶምን ጸግኦምን ተኻፈልቲ ንኸውን። ቅዱሳን ወይ ጻድቃን ብቅዱስ መጽሓፍ መሰረት ዝግብኦምን ዘይግብኦምን ምዃኑ ንመልከት። ቀዳማይ ያዕቆብ ምስ ሓው ኤሳው ኣብ ዝተራኸብሉ ግዜ ብርሑቕ ክመጽእ እንከሎ ስለ ዝረኣየ ናብ ሓው ክሳብ ዝበጽሕ 7 ሳዕ ናብ ምድሪ ሰገደ። ዘፍጥረት 33:1-4 ሽዑ ሳኦል ንሱ ሳሙኤል ምዃኑ ፈሊጡ ብገጹ ተደፊኡ ሰገደ። ቀዳማይ ሳሙኤል 28:14 እንሆ ካብ ሰፈር ሳኦል ሓደ ሰብኣይ ክዳኑ ቀደደ፣ ሓመድ እውን ኣብ ርእሱ ነስኒሱ መጸ። ኮነ ድማ ዳዊት ምስ መጸ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ፍግም በለ። ቀዳማይ ሳሙኤል 1:2 እቶም ኣብ ያሪኮ ኣብ መንጽር ዝነበሩ ደቂ ነቢያት ምስ ረኣይዎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ኤልሳዕ ሓዲሩ ኣሎ በሉ። ክቀባበልዎ መጺኦም ከዓ ኣብ ምድሪ ወዲቖም ኢድ ነስእሉ። ካልኣይ ነገሥት 2:15 ጸዋዓ ከዓ ናብኡ ምስ ኣተወ ድማ ወዲ ውሰዲ በላ። ኣትያ ከዓ ኣብ እግሩ ወዲቓ ናብ ምድሪ ፍግም ኢላ ሰገደት። ወዳ ሒዛ ድማ ወጸት። ካልኣይ ነገሥት 4:4-37 ሽዑ ናቡከደነፆር ብምግባሩ ተደፊኡ ንዳንኤል ሰገደሉ። መስዋዕቲ ብልዕን ዕጣንን ከቕርበሉ ድማ ኣዘዘ። ትንቢት ዳንኤል 2:46-67
ጴጥሮስ ምስ ኣተወ ቀርኔሎዎስ ወዲቑ ሰገደሉ። ጴጥሮስ ከዓ ተንስእ ኣነ ሰብ እየ በሎም። ግብረ ሐዋርያት 10:25-26 ቆርኔሎዎስ ንጴጥሮስ ኣኽቢሩ ኣብ ሰገደሉ ጊዜ ጴጥሮስ ብትሕትና ግደፍ ኢሉ ከም ዘለዓልዎ እንመልከት። በዚ ማለት ከዓ ምስጋድካ ስሕተት እዩ ማለት ዘይኮነስ ኣይግባኣንን ኢሉ ርእሱ ትሕት ናይ ምባል ምልክት እዩ። እቲ ሳልሳይ ሓለቓ 50 ከዓ ደየበ መጺኡ ድማ ኣብ ቅድሚ ኤልያስ ብብርኩ ተንበርኪኹ ከምዚ ኢሉ ለመኖ ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ በጃኻ ነፍሰይን ነፍሳት እዞም 50 ገላውኻን ኣብ ቅድሚኻ ክቡራት ይኹና። ካልኣይ ነገሥት 1:13 ስለዚ እዞም ዝረኣናዮም ጥቕስታት ንቅዱሳት ናይ ኣኽብሮት ስግደት ከም ዝተሰግደሎም እዩ። እዞም ቅዱሳት እዚኦም ምስጋድ ጌጋ እንተዝኸውን ነይሩ ስቂሎም ኣይመሓለፉን ነይሮም። ተጋጊኹም ኣለኹም ንበልዎም ነይሮም ኮይኑ ግን ኣይበልዎምን። ከምኡውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 14:8-17 ከም ዝተጠቕሰ ቅዱስ ጳውሎስን ባርናባስን ኣብ ልስጥሮን ደርቤን ዝተባህለ ናይ ሎቆንያ ከተማታት ከባቢኣን ናብ ዘለዋ ዓድታት ወንጌል ክምህሩ ኣብ ዝኣተውሉ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ሓደ እግሩ ዝለመሰን ኣብ ማህፀን ኣድኡ ጀሚሩ ሓንካስ ዝኾነ ሕሙም ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ፈወሶ እቶም ህዝቢ ነዚ ጳውሎስ ዝገበሮ ምስ ረኣዩ ከም ኣማልኽቲ ገይሮም ስለ ዝቖፀርዎ ከምኡውን ካብቶም ካህናት ከይተረፉ ኣራሑ ኣምፂኦም መስዋዕቲ የቕርብሎም ከም ዝተዳለዉ ምስ ሰምዑ ቅዱስ ጳውሎስን ባርናባስን ክዳኖም ቀዲዶም እንዳኣወዩ ናብቶም ማእከል ህዝቢ ከም ዝጎየዩ ይነግረና። ስለዚ ኣብዚ ከም ዝረኣናዮ ጻድቃን ሰማዕታት እቲ ንእግዚአብሔር ጥራይ ዝግበር ናይ ኣምልኾ ክብሪ እቲ ህዝቢ ክቐርበሎም ምስ ሓሰበ ከም ዝተቃወምዎን ከም ዘይተቐበልዎን ንርኢ። እንተኾነ ኣብቲ ናይ ጸጋ ስግደትን ናይ ኣኽብሮት ስግደትን ኣብ ዝግበረሉ ጊዜ ተቃውሞ ኣይረኣዩን። ካብዚ ንርድኦ እንተሃለወ ምክብባር ግቡእ ከም ዝኾነ ስለዚ እኳንዶ ንዝበቕዑ ቅዱሳንሲ ንኣብ ምድሪ ዝነብሩ ሽመኛታት እኳ ሰላምታ ክቐርበሎም እንከሎ ቅንዕ ግትር ኢልካ ዘይኮነስ ብመጠኑ እውን እንተኾነ ድንን ብምባል እዩ። እግዚአብሔር ንኹላትና ኣስተውዓለ ልቢ ይሃበና ኣሜን። ጸሓፊ ክቡር ኣባ ዮናስ ዮሐንስ። ሰላም ተኸታተልቲ ሓንቲ ፍቕሪ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሚድያ ንሎሚ ሒዝናዮም ዝነበርና መደባት ነዚኦም ይመስሉ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። ደጊመ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን።